आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पनोरिया हाटतला से बादरादी तक सड़क की अवस्था काफी खराब थी। इस मार्ग से सलानपुर जाया जाता है। आज इस सड़क के पुनर्निर्माण के कार्य का फीता काटकर और नारियल फोड़कर आसनसोल के मेयर एवं बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने उद्घाटन किया। इस रास्ते के निर्माण में 5 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत आएगी। यह खर्च पश्चिम वर्धमान सरकार की WBSRDA संस्था की तरफ से की जा रही है। इस मौके पर यहां बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असीत सिंह, पश्चिम वर्धमान जिला परिषद सदस्य माला बाउर, बाराबनी थाना प्रभारी दिवेंदु मुखर्जी, पनोरिया ग्राम पंचायत उप प्रधान विश्वजीत सिंह, जाम ग्राम पंचायत प्रधान केशव राउत सहित अन्य पंचायत सदस्य उपस्थित थे। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए विधायक विधान उपाध्याय ने कहा कि इस रास्ते में गौरांडी से आमडांगा जाया जाता है। ऐसे में इस रास्ते की खराब हालत की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने इस रास्ते के पुनर्निर्माण के लिए WBSRDA से अनुरोध किया था और उन्हें खुशी है कि यह अनुरोध अनुमोदित हो गया है और 5 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से इस रास्ते का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रास्ते के निर्माण होने से एक बहुत बड़े हिस्से के लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि रसूलपुर में भी 1 करोड़ की लागत से रास्ते का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम ही ऐसे रास्ते रह गए हैं जो अभी भी कच्चे हैं और उनका भी बहुत जल्द पक्कीकरण कर दिया जाएगा। যারা বলেছে আগে থেকে বলে দিয়েছে কি আছে না আছে, আর সবাই এখানে যারা উপস্থিত আছে সবাই ডেইলি প্রতিদিন সকাল বলুন আর রাত বলুন সবসময় কষ্টই পেয়েছি রাস্তার উপরে। তো যে কারণে রাস্তাটা দরকার ছিল, আমরা অভিনন্দন জানাবো, ধন্যবাদ জানাবো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে আমাদের দুঃখটা আমাদের কষ্টটা উনি বুঝতে পেরেছেন এবং আজকে ওটার উদ্বোধন হয়েছে প্রায় 5 কোটি টাকা, নাকি প্রায় 5 কোটির বেশি টাকা দিয়ে এই গোরান্ডি থেকে একদম আমডাঙ্গা মোড় পর্যন্ত পুরো রাস্তাটাই হচ্ছে। তাই সকলকে বলবো রাস্তাটা দেখে শুনে নেবেন, একবার হলে আবার হয়তো 3 বছর 4 বছর 5 বছর পরে হবে। তাই যাতে সুন্দর হয়, ভালো হয়, টেকসই হয় সেটা কিন্তু মানুষের দেখে নেওয়া উচিত। তাই সকলকে অভিনন্দন রইল, যেভাবে সাথে আছো থাকবে, ভুল ভ্রান্তি যাই হোক না কেন এক ঘর বটে, ঘরের সময় একসঙ্গে ভালোভাবে থাকো। আমার খারাপ লাগলে অসিতের সঙ্গে থাকো, অসিতকে খারাপ লাগলে টুলুর সঙ্গে থাকো, টুলুকে খারাপ লাগলে যুগল মানে যে কোনো সুকুমারের সাথে থাকো, কিন্তু ছত্রছায়া একটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কোনো বিকল্প নাই, না আগামী দিনেও থাকবে। তাই সকলকে বলবো সবাই যেভাবে আছি হাসিতে খুশিতে পার করে দাও। কে কবে আছো আর কে কবে নাই কেউ জানে না। তাই ঝগড়া ঝাঁটি না করে সবাইকে ভালো রেখে নিজে ভালো থাকো, যে পাশে আছে তাকেও ভালো রাখার সুযোগ দাও, তাকেও খাবার জন্য সুযোগ দাও। মানে আমি একাই খাবো আর অন্য কেউ হাওয়া খাবে সেটা খাবে নাই, সবাই খাও, সবাই ভালোভাবে থাকো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে, চিন্তার কোনো ব্যাপার নাই। ধন্যবাদ, নমস্কার। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।